ଜୁନ୍ 1 ତାରିଖରୁ ରାସନ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାଗଣା ରାସନ ମିଳିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଜାଣି ଆପଣ ଚକିତ ହୋଇଯିବେ। ରାସନ କାର୍ଡର ନୂଆ ସିଷ୍ଟମ ଜୁନ୍ 1 ତାରିଖରୁ ଲାଗୁ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତ କ'ଣ ରହିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି, ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ କରି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖୁଥାନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ବିନା ସ୍କିପ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଜାଣିପାରିବେ, ବୁଝିପାରିବେ। ରାସନ କାର୍ଡ ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଯଦି ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାର ରାସନ କାର୍ଡ ଧାରକ ଏବଂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇ-KYC କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରାସନ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। 1 ଜୁନ୍ 2025ରୁ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ମାର୍ଟ ପବ୍ଲିକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ସିଷ୍ଟମ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ମାର୍ଟ PDS କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପୂର୍ବରୁ ଏହାକୁ ମେ 1ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇ-KYC ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯୋଗୁଁ ଏହାକୁ ଗୋଟିଏ ମାସ ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଏବେ ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଇ-KYC ମେ 31 ସୁଦ୍ଧା ପୂରଣ ହୋଇନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ସିଷ୍ଟମରୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ରାସନ ମିଳିବା ବନ୍ଦ ହୋଇପାରେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏବେ କେବଳ ରାସନ କାର୍ଡ ରଖିବା ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ତଥ୍ୟ ଅପଡେଟ୍ କରିବା ଜରୁରୀ ହୋଇଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ, ସ୍ମାର୍ଟ PDS କ'ଣ? ସ୍ମାର୍ଟ PDS ହେଉଛି ଏକ ଡିଜିଟାଲ ସିଷ୍ଟମ ଯାହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରାସନ ବଣ୍ଟନକୁ ଅଧିକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ହେଉଥିବା ରାସନ ବଣ୍ଟନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ରଖିପାରିବେ। ଏହାର ଲାଭ ଏହା ହେବ ଯେ ରାସନ କେବଳ ପ୍ରକୃତ ଅସହାୟଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ନକଲି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସିଷ୍ଟମରୁ ସରକାର ବାହାର କରିପାରିବେ। ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଚଳିତ ମନମୁଖୀ ନିୟମକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଏବଂ ରାସନ ବଣ୍ଟନରେ ଅସମାନତା ଆଣିବାକୁ ସରକାର ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ଏବଂ ସମୟ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଲାଭ ଯୋଗାଇବ। କେତେ ଜଣ ଇ-KYC କରିଛନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ 87% ରାସନ କାର୍ଡ ଧାରୀଙ୍କ ଇ-KYC ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ ହୋଇସାରିଛି। ବାକି 13% ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ତଥ୍ୟ ଅପଡେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ମେ 31 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥର ସରକାର କଠୋର ମନୋଭାବ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଥର କୌଣସି ରିହାତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଇ-KYC ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ରାସନ ପାଇବାରେ ଅସୁବିଧା ହୋଇପାରେ। APL କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଝଟକା। ଏହି ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା APL ଅର୍ଥାତ୍ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେଖା ଉପରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ରାଜ୍ୟ ନିଜ ସ୍ତରରେ ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରାସନ ଯୋଗାଇ ଦେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ମାର୍ଟ PDS କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପରେ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକକୁ କେବଳ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁସାରେ ରାସନ ଯୋଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାର ସରଳ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଏବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୁଡ଼ିକ APL ଲୋକଙ୍କୁ ରାସନ ଯୋଗାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ଯୋଗୁଁ ହଜାର ହଜାର APL କାର୍ଡଧାରୀ ରାସନ ପାଇବା ବନ୍ଦ କରିପାରନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗୋଟିଏ ରାସନ କାର୍ଡକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିବ। ସ୍ମାର୍ଟ PDS ସିଷ୍ଟମ ପୂର୍ବରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିବା ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏକ ରାସନ କାର୍ଡ ଯୋଜନାକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବ। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଯେକୌଣସି ଯୋଗ୍ୟ ଗ୍ରାହକ ଦେଶର ଯେକୌଣସି କୋଣରୁ ଯାଇ ରାସନ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ ମନିଟରିଂ ନିଶ୍ଚିତ କରିବ ଯେ କେବଳ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରାସନ ଦିଆଯାଉଛି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଏହାର ହକଦାର। ଏହି ନୂତନ ସିଷ୍ଟମର ଲାଭ କ'ଣ ହେବ? ଏହି ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅନେକ ସୁବିଧା ଅଛି। ପ୍ରଥମତଃ, ପ୍ରକୃତ ଅସହାୟଙ୍କ ପାଖରେ ରାସନ ସଠିକ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ବଣ୍ଟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରହିବ, ଯାହା ଠକେଇର ସମ୍ଭାବନାକୁ ହ୍ରାସ କରିବ। ତୃତୀୟତଃ, ଏବେ ରାସନ ବଣ୍ଟନ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଉଭୟ ଦ୍ୱାରା ତଦାରଖ କରାଯିବ, ଯାହା ଦାୟିତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଏହା ସହିତ ଯଦି କୌଣସି ଦୋକାନୀ କିମ୍ବା ଅଧିକାରୀ କୌଣସି ଅନିୟମିତତା କରନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରିବ।
अर्थात एही व्यवस्था गोटे पटे ग्राहकंकु लाभ पहुंचाइबो सेहीपरि यह दायित्व लोकंक दायित्व मध्य वृद्धि करिबो। ग्राहक माने कौन करवा उचित जदि आपण चाहूचंती जे आपण मानकर राशन बंद न हो एवं आपणक नाम सिस्टम रु हटा न जाऊ तेबे 31 मे पूर्वरु आपणक राशन कार्ड रो ई केवाईसी करंतु। एथिपाई आपण आपणकर निकटस्थ राशन दुकान जनसेवा केंद्र किंबा ई मित्र केंद्र को जाई बायोमेट्रिक जांच करि परिबे। मने रखंतु जे जदि आपण एही प्रक्रिया को समय मध्य रे समाप्त न करंती तेबे आपण सिस्टम रु बाहर होई पारंती एवं पुणी योगदान करिबारे समस्यार सम्मुखीन होई पारंती। राशन कार्ड व्यवस्था रे एही परिवर्तन डिजिटल जुगर आवश्यकता यह ठकई बंद करिवो एवं प्रकृत असहाय लोक माने समय मध्य रे साहाय्य पाई परिबे। किंतु यह सेतेबेले संभव हेबो जेतेबेले समस्त ग्राहक समय मध्य रे सेमानकर ई केवाईसी पूर्ण करिवे। तेणु जदि आपण एपर्यंत एही काम करि नाहंती तेबे विलंब करंतु नाही एवं तुरंत आपण मानकर राशन कार्ड अपडेट करंतु। आसंतु देखिबा आपणको मोबाइल माध्यम रे आपण केमिति आपणकर राशन कार्ड रे ई केवाईसी प्रक्रिया टी संपादन होईची कि नाही केमिति चेक करिवे। आपण निजरो चेक करिबा सहित परिवार रो अन्य सदस्य मानकर मध्य चेक करि परिवे। आपण भाबुथिबे आमे ई केवाईसी प्रक्रिया टी को करिचु एबे मोबाइल रे चेक करिवार आवश्यकता कोन रहउची। देखंतु ऑनलाइन जेहेतु सब काम करा जाउची ऑनलाइन रे बेले बेले आपण मानकर सर्वर डाउन होइताय तो बेले बेले फेल मध्य होइताय। तो आपण माने चेक कर दियंतु जदि आपण मानकर सक्सेसफुल होईची ताहाले आपण माने जानि नेबे जे आपण मानकर ई केवाईसी टी होई जाईची। जदि आपण मानकर अनसक्सेसफुल रहिची ताहाले आपण माने डीलर को पाखु को जाई कि पुणी थरे आपण ई केवाईसी प्रक्रिया टी को संपादन करि नेबे। सर्वप्रथमे आपण को मोबाइल रे गूगल क्रोम टी को ओपन करि नेबे। सर्च बार रे आपण लिखिबे fordodisha.in लेखि सर्च कर देबे। सर्च कला परे आपण को सामने रे एमिति एक पेज शो करेबो। एठी गुटे पॉपअप आपण मान को शो करउची। एई पॉपअप टी को आपण क्लोज करि देबे। तो आमे एई पॉपअप टी को क्लोज कला परे आपण को सामने रे एमिति एक पेज शो करेबो। तो आपण माने एठारे देखिबा को पाउथिबे नोन योर ई केवाईसी स्टेटस एठारे लेखा जाईची। आपण माने कोन करिवे सिंपली आपण माने नोन योर ई केवाईसी स्टेटस ऑप्शन पर क्लिक कर दियंतु। जते बेले आपण माने नोन योर ई केवाईसी स्टेटस ऑप्शन पर क्लिक करिवे आपण को सामने रे एमिति एक पेज ओपन हेई आसीबो। प्रोसेसिंग नेला परे देखंतु एई बळी पेज रहिला। तो एठारे आपण माने देखिबा को पाउथिबे सेट कीबोर्ड रहिची। कीबोर्ड टी आपण मानकर इंग्लिश रे रहिची। आपण जदि चाहिबे या को उड़िया रे मध्य करि परिबे तो बेटर हबो आपण माने इंग्लिश रे कीबोर्ड टी को रखंतु। इंग्लिश रे कीबोर्ड टी को रखिला परे देखंतु तापरे गोटे ऑप्शन रहिची आपण मानकर ई केवाईसी स्टेटस। ई केवाईसी स्टेटस जांच करिया पई आपण माने आधार नंबर टी को देई परिबे नचेत आपण मानकर राशन कार्ड नंबर टी को देई परिबे। मु एठारे आधार नंबर टी को देई ई केवाईसी टी कंप्लीट होईची कि नै मु चेक करूची। आपण चाहिले आपण मानकर राशन कार्ड नंबर देई मध्य चेक करि परिबे। तो बेटर हबो आपण माने आधार कार्ड नंबर टी देई दियंतु। तापरे आपण मानकर होईची स्कीम टाइप। तो आपण मानकर को स्कीम रे राशन कार्ड टी रहिची आपण सेही अनुसार सिलेक्ट करनियंतु। जदि आपण माने स्कीम टी को जानि पारनांती आपण मानको राशन कार्ड रे स्कीम टी रहिथिबो आपण सेही अनुसार स्कीम टी को देखि सिलेक्ट करनियंतु। स्कीम टी को सिलेक्ट कला परे गेट ओटीपी ऑप्शन पर क्लिक करिवे। आपण को आधार कार्ड रे जो मोबाइल नंबर टी रजिस्ट्रेशन होइथिबो तो सेही मोबाइल नंबर को ओटीपी टी जाइथिबो। तापरे आपण माने एही ओके ऑप्शन पर क्लिक करनियंतु। क्लिक कला परे आपण मानकर ओटीपी टी एही बॉक्स रे भरि दियंतु। तो आमे ओटीपी टी को एही बॉक्स रे भरि दउछु। भरि देला परे तापरे आपण माने कोन करिवे गेट डिटेल्स ऑप्शन पर क्लिक करिवे। गेट डिटेल्स ऑप्शन पर जतबेला आपण क्लिक करिवे प्रोसेसिंग नेला परे आपण को सामने रे एमिति एक पेज शो करेबो। एही पेज रे आपण माने राशन कार्ड रो संपूर्ण तथ्य गुडी को देखिबा को पाइबे। तो आपण माने स्क्रॉल करी आसिले
देखंतु एठारे आपण मानकर इकेवाईसी ऑथेंटिकेशन रही तलू देखंतु सक्सेसफुल लेखा जाइए जदि सक्सेसफुल रही ताहले आपण मानकर इकेवाईसी टी कंप्लीट होइछि जदि आपण मानकर एही सक्सेसफुल जगह रे फेल लिखि थांता ताहले आपण जानि थांते जे आपण मानकर इकेवाईसी प्रक्रिया टी होई नाही पुणी आपण डीलर को पाखकु जाई इकेवाईसी प्रक्रिया टी मे 31 तारीख पूर्व करि नेबे।